क़यामत की 10 बड़ी निशानियां। हम और आप तथा सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि एक न एक दिन क़यामत जरूर आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान ए मजीद में फरमाया कि इन्नस्साअत आतियतुन, यानी बेशक क़यामत आने वाली है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको क़यामत की कुछ निशानियां, क़यामत किस तरह से गुजरेगी तथा क़यामत कब आएगी, इन सभी सवालों का जवाब जानने को मिलेगी। जब अल्लाह ताला अपने नेककारों और बदकारों के अच्छे और बुरे आमाल की जजा व सज्जा की फैसला के लिए अपने बंदों से उनके अच्छे और बुरे कामों का बदला लेने के लिए एक खास दिन मुकर्रर किया है, इसी दिन नेकों को जन्नत की नेमतें और बदों को जहन्नम का अज़ाब देगा। यह क़यामत एकदम अचानक और बिल्कुल ही नागहा आएगी। लोगों को इसका कोई ख्याल ही नहीं रहेगा और रोजाना के मुताबिक लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। इस दिन लोग बेहोश व बदहवास होकर गिरते और मरते चले जाएंगे। आसमान टूट फूट कर और टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। जमीन इतना जबरदस्त भूचाल आ जाएगा कि जमीन जोर जोर से हिलने और कांपने लगेगी। सभी चीजें रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे। हम आपको इसकी कुछ निशानियां के साथ साथ क़यामत कब आएगी ये भी बताएंगे। क़यामत की 10 बड़ी निशानियां। पहाड़ों का टल जाना। सोने का पहाड़। मस्जिदों में दुनिया की बातें। एक बरस एक महीना के बराबर। कमीनों की खुशहाली। बेहयाई की इंतहा। तलवारे जिहाद से मुअत्तल। लठबाज बादशाह। पत्थरों की बारिश। यहूदियों का कत्लेआम। पहाड़ों का टल जाना। हज़रते समोरह रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि पहाड़ अपनी जड़ों से टल जाएंगे। यह निशानी जाहिर भी हो चुकी है, क्योंकि जलजलों में पहाड़ का अपनी जगह से टल जाना बारहा वाक़ई हो चुका है। सोने का पहाड़। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से मनकुल है, उन्होंने फरमाया कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत नहीं कायम होगी यहाँ तक कि नहरे फ़ोरात सोने के पहाड़ जाहिर कर देगी और लोग उसको लेने के लिए एक दूसरे से यहाँ तक जंग करेंगे। हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे और उनमें हर शख्स यह कहता होगा कि शायद मैं कत्ल से बच जाऊंगा। मस्जिदों में दुनिया की बातें। हज़रत हसन रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि लोगों के बीच एक ऐसा ज़माना आएगा कि उनकी मस्जिदों में दुनियावी बातें होंगी, लिहाजा तुम लोग ऐसे लोगों की सोहबत में ना बैठना, क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। एक बरस एक महीना के बराबर। जब क़यामत करीब आ जाएगी तो साल, महीना और दिन जल्दी जल्दी गुजरने लगेगा। इसकी या तो यह सूरत होगी कि ज़माना में इस कदर बेबरकती हो जाएगी कि जल्दी जल्दी ज़माना गुजर जाएगा और लोगों को खबर भी ना होगी कि कितने दिन गुजर गए, या फिर यह सूरत होगी कि उस जमाने में लोग इस कदर किस्म के मुसीबतों और कितनों के हंगामे में मशगूल और परेशान से बदहवास हो जाएंगे। कमीनों की खुशहाली। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप दादा तथा पुराने पुश्तों के ज़माने से ही नस्लन बाद नस्लीन कमीने अहमक और लुच्चे लफंगे होंगे। वह दुनिया में माल व दौलत और असर व रुसुख नीज दुनियावी सजाव सामान के लिहाज से बहुत ही खुशहाल होंगे, और जो जितना बड़ा कमीना और लुच्चा होगा उसी कदर ज्यादा वह खुशहाल होगा। बेहयाई की इंतहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि लोग जानवर की तरह रास्तों में जुफ्ती करेंगे। आज यह हमें देखने को काफ़ी मात्रा में मिल रहा है। हर रोज़ शर्म और हया का जनाजा निकलता जा रहा है। एक दिन इंसान इस कदर बेहया और बेशर्म हो जाएगा कि वह घोड़ों, गधों, कुत्तों की तरह आम रास्तों में अपनी सहवत पूरी करने लगेगा। तलवारे जिहाद से मुअत्तल। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि लोग अपने पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करने लगेंगे, रिश्तेदारों को काटने में लगे रहेंगे तथा गिन के जरिया से दुनिया कमाने लगेंगे। ऐसी निशानियां की कुछ असर हमें दुनिया में भी देखने को मिल रही है। लठबाज बादशाह। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक आदमी ऐसा निकलेगा जो तमाम इंसानों को अपनी लाठी से हाँकेगा।
آج کے دور میں تھوڑا بہت اس کا بھی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ امیر اور غریب تتھا شریف و رذیل سب کو اپنی حکومت سے جوجھا رہا ہے۔ پتھروں کی بارش۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کھلے عام بدکاری ہونے لگے گی تو اس امت کے پچھلے لوگوں میں زمین کا دھنس جانا اور مسخ ہو جانا اور پتھراو ہوگا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم لوگ میں بہت سے صالحین نیک لوگ بھی شامل ہوگے؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی ہاں، کھلے عام بدکاری ہونے لگے گی تو سبھی لوگ پر ایسا ہوگا۔ یہودیوں کا قتل عام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے۔ سبھی درخت بھی یہودیوں کے خلاف رہیں گے ایک گرکد کے درخت کے علاوہ، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اس کا علم یعنی قیامت کب آئے گی اپنے آپ بندوں سے چھپا لیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ قیامت بالکل ہی اچانک آئے گی۔ اگر یہ بات نردھارت سمے یدی بتا دیے ہوتے تو قیامت کا آنا اچانک نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ ہمیشہ گنتے اور حساب کرتے رہتے کہ اب قیامت کے آنے میں اتنے ورش، اتنے مہینے، اتنے دن باقی ہے۔ لیکن ہاں، قیامت کے سن کے سوا قیامت کی تاریخ، قیامت کا مہینہ، قیامت کا دن، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا ہے۔ آج اسلام کا ہر بچہ جانتا ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو جمعہ کے دن آئے گی۔ قیامت کیسے آئے گی؟ آپ نے ابھی تک جانا کہ قیامت کی نشانی اور کب آئے گی کا جواب، لیکن اب آپ جانیں گے کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ قیامت مطلب سنسار کا ختم ہونا۔ قیامت کے دن پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، ستارے آسمان سے زمین پر برسیں گے، سب اتنا پریشان ہوں گے کہ خود کے حالت پر بھی غور نہیں کر سکیں گے۔ سورج اتنا سامنے ہوگا کہ اس کی گرمی سے سب ختم ہو جائے گی۔ اس دن سنسار کا عالم یہ ہوگا کہ سب کے سب تڑپ رہے ہوں گے، پوری دنیا میں آگ اور دھواں ہوگا۔ نشکرش، آپ کو یہ لیکھ کیسا پرتیت ہوا؟ اپنا وچار کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کیجیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ آرٹیکل آپ کے لیے کافی لابھدایک اور سہایک ثابت ہوا ہوگا۔ اس آرٹیکل میں قیامت کی کچھ بہترین نشانیاں اور قیامت سے جڑی جانکاری دی گئی ہے۔ اس آرٹیکل کو ہم نے آپ کو بہتر پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بہت ہی سرل اور سادھارن بھاشا میں لکھا ہے۔ آپ کو یہ آرٹیکل ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو اور عزیزو، اب تو اس پوسٹ کو شیئر کرو، لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دو تاکہ مجھے اچھی باتیں پھیلانے کا ثواب ملے۔ خدا حافظ۔